Hi guys, mubukbang ni guys. So, kani ay tibukbang na mo. Ingkit ang friend na ang Chucky kaabli na namo. I-open ang Chucky. Ngunit ko yan. Minunta ko. So, mag-share mo ani. I-share mo kanang kami. Ikita nila ako. Ikita nila. Like ka. Hey, be. Share lang ka, ingkit. Ingkit ako. Nakaingkit. I think it's coconut inside. Coconut is food, no? Ice cream. There's ice inside. Cookies inside. Bayam. Bayam. Egg corn cookies. Diyan! Kaya ipabugin na. Mga gahi. Kaya ipainit. Bagtanga lang ito. Bagtanga ka. Napuso na ni namo guys. Alag na yung tiglasa. Yung tiglasa. Mga niya. Malamit pa. Ano? Animal red. Ayun, kay. Ano ba? Ito ingredient. Ewan sa inyo. Nasa. Anda. Ano ka ni? Bang, bantay isang medyo ha. Laban. Laban sila ko dito. Oh, nasa ko. Oh. Ano na? I'll be right back, guys. Ina. She will be right back. She are back. Pagdalis ka kay badun na. Ay, bye. Away ba? 6, 27, 28, 39, 14. Bye guys! So, So, we're gonna buy together because it's all done. And bye guys, I love you. Next time. Comment for part 2. Part 2. Comment below if you want part 2. Comment below.